और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया। तफसीलात क्या हैं, बाबर मलिक से जानते हैं। अपडेट कीजिए बाबर। आगे ये मुज़फ़्फ़राती इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, जिसके बायस जो ज़ेर तमीर डडोचा डैम है, इसमें एक नाला आता है, बरसाती नाला, वो बिफर गया है, जिसके बायस मोहलिका नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। बरवाला गांव है और खानपुर गांव है। इसके साथ साथ ये तो इस बरसाती नाले की जद में आए और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यहाँ पे अभी तक कोई हंगामी इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब रवात का जो इलाका, वहाँ पे भी बरसाती नाला बिखरा है और कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए थे, जिससे बायस लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घर का सामान उठा के मुख्तलिफ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। बाबर मलिक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नारोवाल में 7 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। हमारे नुमाइंदे फारूक इनाम पुराना कचहरी चौक में मौजूद हैं, मजीद वो सूरत हाल से आगाह करें। नारोवाल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने जल थल एक कर दिया। रोड जो इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त पुराना कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं तूफानी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। 114 मिलीलीटर जो नारोवाल में बारिश है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि ये बारिश का सिलसिला जो आइंदा 24 घंटे वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मर्दान में मानसून बारिशों ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी की कलई खोल दी। मूसलाधार बारिशों से शहर की सड़कें तालाब बन गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुसर्रत आसी से। अपडेट कीजिए मुसर्रत। मर्दान में मानसून की तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जबकि बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बाज़ इलाकों में पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है। बारिशों ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी की कली खोल दी है। मलकंग चौक, PRC चौक, गुलीबाग, एरम कॉलोनी और दीगर इलाकों में पानी कड़ा है और ये इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। पेशावर में मुसलसल बारिश के बायस मुतादिद शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। पेशावर में बारिश के बायस जो शाहराहें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है, जबकि नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिसके बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों तक पानी हमारा भरा हुआ है और शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। गाड़ियों का चलना, मोटरसाइकिल का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि निकासी आब के जो निज़ाम है उनको बेहतर बनाया जाए, ताकि जो गली कूचों और शाहराहों पर पानी जमा होता है वो जमा ना हो। मुख्तलिफ फीडर जो है वो भी ट्रिप हो चुकी है, जिसके बायस शहर में जो है वो बिजली गायब हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया गया है। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने मानसून से पहले ही ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 15 अज़ला में वासा को 12 इक़साम की मशीनरी फराहम कर दी है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा वासा का प्रोग्राम है। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेजी से काम जारी है। अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर 78% काम मुकम्मल हो चुका। मरियम नवाज पंजाब के स्टोरेज सिस्टम में अगले 50 साल के इंतजामात कर रही हैं। तामीराती काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ आमदी। अमेरिका के ईरान पर 10वें दिन भी हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में अबदान, बंदर अब्बास, बंदर लंगा, बूशहर, चाबहार, जजीरा कश्म, सिरिक, शिराज और कोनार्क समेत 10 शहरों और साहिली इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से जौहरी तंजीमात पर हमलों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का मुतालबा किया है। IAEA में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने एक बयान में कहा 19 जुलाई 2026 की सुबह अमेरिका ने जारहाना इक़दाम करते हुए दारखुवैन जौहरी पावर प्लांट के ज़ेर तामीर मकाम पर मुतादिद मिसाइल दागे। बयान में इस मंसूबे को ईरान की इज्जत और साइंसी खुद इन्हिसारी की अलामत करार दिया गया। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है वो दारखुवैन के ज़ेर तामीर जौहरी पावर प्लांट पर हमले की इतलात का जायजा ले रही है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हुई।
حالیہ ایران جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ترجمان پینٹاگون شان پانل کا کہنا ہے ایران کے ساتھ 7 جولائی سے جاری جنگ میں اب تک 100 فوجیوں کو مختلف نوعیت کے زخم آئے، ان میں سے 96% ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ ترجمان پینٹاگون نے مزید بتایا 28 فروری سے اب تک 14 فوجی ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے اردن میں 2 ہلاک اہلکاروں کی شناخت فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز فیہان اور پرائیویٹ ایزابیلا گونزالیز کے طور پر کی ہے۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنم سے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے معاملے پر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بتایا برطانوی وزیر اعظم سے بات کے دوران بحیرہ شمالی کا تیل، تجارت اور فوجی اتحاد بھی زیر بحث آئے۔ نئے برطانوی وزیر اعظم کے سامنے بڑا چیلنج ہے، لیکن وہ اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یقیناً امریکہ ان کی مدد کے لیے موجود ہوگا۔ امریکی صدر نے اینڈی برنم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان سے جلد ملاقات کروں گا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا دورہ پاکستان۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی وزیر مملکت طلال چوہدری کے ساتھ پاکستان مونومنٹ آمد ہوئی ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق چوبند دستے نے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کو سلامی پیش کی۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کو پاکستان مونومنٹ سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے یادگار شہداء اور پاکستان مونومنٹ کی تاریخی اہمیت کو سراہا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے شکر پڑیاں سے اسلام آباد شہر اور ماگلا پہاڑی سلسلے کو دیکھا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کر دی۔ ایران نے حوثیوں سے کہا تھا توانائی مراکز پر حملے میں بحیرہ احمر کے اہم بحری راستے باب المندب کو بند کر دے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف تمام حوثیوں کے اقدامات کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ سعودی وزارت خارجہ نے بحری ناکہ بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا سمندری قانون کے مطابق اپنے جہازوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حوثی ملیشیا نے یمن کے وسیع تر علاقائی تنازع میں گھسیٹ لیا ہے اور بحیرہ احمر میں بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کو بھی نشانہ بنایا۔ عرب اتحاد کے سرکاری ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے حوثیوں کے اقدامات کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور سمندری قزاقی قرار دیا۔ جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ اپنے تجارتی جہازوں کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایران نواز حوثی گروپ نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ قطر نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنے کی مذمت کی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزاد جہاز رانی بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ بین الاقوامی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ ان میں سر فہرست یمن اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادی سے متعلق قرارداد شامل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔